جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. جنہوں نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا ان کو ریکویسٹ ہے کہ وہ سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں. میرے ساتھ موجود ہیں عابد اندلیب، اور کشمیر میں، آزاد کشمیر میں جو اس وقت ہو رہا ہے اس کے اوپر یہ اتھارٹی ہیں. ویسے تو جو پہلے جو کچھ ہوا اس پر بھی یہ اتھارٹی تھے اور پھر ان کا نام بھی بہت جگہ پہ لے دیا گیا. لیکن میرے بھائی ہیں، بہت بہت شکریہ عابد میرے سے مجھے وقت دینے کے لیے. عابد، کیا گیم کیا بن رہی ہے؟ مجھے یاد ہے جب لاسٹ ٹائم آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ یہ بات ہو رہی تھی کہ شاید ارلی الیکشنز کی طرف جائیں گے، اب یہ حکومت نہیں چل سکے گی، اور وہ جو 12 جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں ان کا معاملہ بھی ریزالو ہو گیا کہ ابھی الیکٹ تو ہوں گے لیکن وہ ووٹ نہیں کر سکیں گے. تو وہ بہت سے، اور پھر پرکس اینڈ پریولیج جو ان کے وہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو مطالبات تھے ان میں 90% 95% مان لیے گئے تھے. اس کے بعد کیا ڈیولپمنٹس ہوئی کہ جی آپ نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد اب یہ حکومت رہتی نظر نہیں آ رہی؟ سر تھینک یو سو مچ. پہلے ہم نے اس پہ بات کی ہوئی ہے. تھوڑا سا آپ کی آڈینس کی یاد دہانی کے لیے کہ آزاد کشمیر میں سر کچھ لوگ اکٹھے ہوئے. ان لوگوں نے آزاد کشمیر کے 170 گھنٹوں میں وہ کر دیا جو اس سے پہلے پاکستان اور آزاد کشمیر میں کبھی بھی نہیں ہوا تھا. صحیح. پہلے ان لوگوں کو کہا گیا کہ یہ راکی ایجنٹ ہے، ان لوگوں کو کہا گیا کہ یہ فتنہ ہے، ان کو کہا گیا کہ یہ اسپانسرڈ گروپس ہیں. جب ان لوگوں نے اپنی طاقت دکھائی تو اسی دن نظام آزاد کشمیر کا فل اپ ہو گیا تھا، گر گیا تھا. آزاد کشمیر کی گورنمنٹ اس قابل نہیں تھی کہ ان کو انگیج کر سکے، ان کے ساتھ بات چیت کر سکے. یہاں سے سر رات کو 3 بجے ایک ٹیم بنائی گئی. وہ ٹیم وہاں پہ جا کر پہنچی، اس نے ان کے ساتھ بات چیت شروع کی اور اس کے بعد ان کو یہ گارنٹی دی گئی کہ آپ کے تمام مطالبات مان لیے جائیں گے. صحیح. یہ گورنمنٹ اسی دن اپنے ہونے کا جواز کھو چکی تھی. اب آزاد کشمیر جو ایک فلیش پوائنٹ بن گیا اس کو اس گورنمنٹ سے وہاں کا نہیں جا سکتا. یہ اس دن اسٹیبلش ہو گیا تھا کہ گورنمنٹ فل اپ ہو گئی ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ آگے کا جو ٹینور ہے یہ پورا کر سکے. تو لہٰذا 2 ہی آپشن تھے، یا یہ تھا کہ فریش الیکشنز ہوں گے، یا یہ تھا کہ اس گورنمنٹ کے اندر اس گورنمنٹ کے اندر جو اتحادی ہیں وہ اس گورنمنٹ کو چھوڑ دیں گے. آج آپ نے خود سنا، رپورٹ کیا کہ مسلم لیگ نواز نے حکومت چھوڑنے کا اعلان کر دیا. وہ اب اپوزیشن میں جا کے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اب اپوزیشن میں چلے جائیں گے. اثر ہے یہاں کے نمبر گیم کیا ہے. نمبر گیم کیا ہے؟ آزاد کشمیر کے اندر ایک گورنمنٹ تھی پاکستان تحریک انصاف کی، ایک فل فلیج گورنمنٹ کو وہاں پہ توڑا گیا اور وہاں پہ ایک پریشر گروپ بنا کے، ایک فارورڈ بلاک بنا کے ایک حکومت کو انسٹال کیا گیا اور تمام سیاسی جماعتوں کو اس کا حصہ بنا دیا. ٹھیک ہے. یہ وہ جو ایک سپیس پیدا ہوا، جو ایک پیچھے ایک وائڈ ایک سپیس پیدا ہوا، وہ سپیس عوام نے لے لیا. ٹھیک ہے. صحیح. اب جب یہ تجربہ فیل ہو گیا 1.5-2 سال کے بعد، یہ تجربہ جب فل اپ ہوا تو مسلم لیگ نواز نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی آگے ہم نے الیکشنز میں جانا ہے، تو لہٰذا ہمارے لیے یہ بہتر ہے کہ اب اس گن کا، اس بوجھ کا مزید حصہ نہ رہے، اس کا حصہ ہم اپوزیشن میں چلے جائیں. اب ہم اپوزیشن میں چلے جائیں. انہوں نے تو یہ اعلان کر دیا ہم اپوزیشن میں چلے. ٹھیک ہے. نمبر گیم یہ کہ سر 9 سیٹیں مسلم لیگ نواز کی نکلنے کا یہ مطلب ہے کہ گورنمنٹ منہ کے بل گر گئی. ٹھیک ہے. نہ صرف یہ 9 سیٹیں ہیں بلکہ اس میں جو مہاجرین ہیں جنہوں نے استعفے دے دیے، پی ایم وہاں کے جو ہیں انہوں نے بڑی ایفرٹ کی، بڑی کوشش کی کہ ان کی ملاقات ہو جائے ان مہاجرین سے، ان کو دوبارہ انہوں نے کچھ آفرز کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی آپ اس قابل نہیں ہیں ہم آپ سے دوبارہ ملیں. انہوں نے ان کو چھوڑ دیا. گورنمنٹ میں سے مسلم لیگ نواز الگ ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی کل اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا اجلاس کرنے جا رہی ہے اور اس میں عین ممکن ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا امیدوار نامینیٹ کر دے گی. اچھا، یہ کیونکہ ویڈیو میرے خیال میں کل ہی آن ایئر ہوگی صبح، تو مطلب اس کے مطابق آج یعنی کہ 22 اکتوبر کو باقاعدہ طور پر پیپلز پارٹی نامینیٹ کرے گی اپنا امیدوار. یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی یہ ان کا منصوبہ یہ ہے کہ یہ چونکہ انوار الحق صاحب جو ہے وہ بڑا ہائی پرنسپل سٹینڈ لیتے تھے، ہائی مورل سٹینڈ لیتے تھے کہ میں جب تک یہاں پہ ہوں تو وہ یہ کہتے ہوتے تھے کہ آپ 27 نو کانفیڈنس کے لیے آپ کو 27 ووٹ چاہیے ہوتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ آپ چائے کی پیالی پہ 27 لوگوں کو اکٹھا کر کے مجھے دکھا دیں تو میں خود یہ استعفیٰ دے دوں گا، آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں رہے گی عدم اعتماد کی. تو آپ پیپلز پارٹی پہلے مرحلے میں میری اطلاعات کے مطابق کل یہ کرنے جا رہی ہے. وہ 27 لوگ نہیں، ان کے پاس میرے خیال میں اسلام آباد میں اکٹھا ہو، وہ 32 سے زائد اوور وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور شاید وہ ایک ویڈیو ریلیز کر دیں اور اس میں پھر وہ بتائیں کہ ہمارے پاس یہ نمبر ہے بیٹھے. یہ نمبر پی ایم ایل این کے لوگ بھی آ کے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں. پی ایم ایل این نے ان کو ایک اتحاد اس حد تک انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دے دیں گے. صحیح ہے. آپ وزیر اعظم بن جائیں، پیپلز پارٹی اپنی گورنمنٹ بنا لے، ہم ان کو ووٹ دے دیں گے لیکن ہم اس گورنمنٹ کا حصہ نہیں دیتے.
ठीक है, उन्होंने दो टोक ऐलान कर दिए कि अब हम इस बोझ को उठाने के लिए तैयार हैं। अगर पीपल्स पार्टी का इस फैसले में ठीक है, जो मरकज की नून लीग है वो इसमें ऑन बोर्ड है। ठीक है, अगर पीपल्स पार्टी का प्राइम मिनिस्टर आ जाता है कि ये इसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद नतीजे में और प्राइम मिनिस्टर जो है वो एजेके का पीपल्स पार्टी का बनता है, तो वो उसी तरह की अरेंजमेंट होगी जिस तरह वफाक की है। वफाक में है कि पीपल्स पार्टी सपोर्ट दे रही है लेकिन गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, तो पीएमएलएन वहां पे सपोर्ट देगी लेकिन हिस्सा गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं, बिल्कुल इससे ही कोई फॉर्मूला बनेगा। जाहिर है मुस्लिम लीग नवाज ने ये कह दिया कि अब हम गवर्नमेंट में नहीं है। उनकी जो नजर है मुस्लिम लीग नवाज की वो है अगले इलेक्शन में आएंगे। वो ये समझते हैं कि अब हम अपोजिशन के अंदर चले जाएं, गवर्नमेंट में वो रहें, सही, उनके 4-5 वुज़रा फुल फ्लेज गवर्नमेंट में रहें, ठीक है, उनके जो वो सीनियर मिनिस्टर हैं इस गवर्नमेंट के, सही है, बाकी लोग भी उनके गवर्नमेंट में थे। अब वो ये समझते हैं कि अब हम वहां पे ओपोजिशन के अंदर चले जाएं, हम पीपल्स पार्टी लूज नहीं कर जाएगी ग्राउंड अगर वो के मतलब ये जो जितना पीरियड रह गया है, मुझे तो लगता है ये काइंड ऑफ इंटरिम पीरियड है ना कि 5 से 6 माह जो है वो गवर्नमेंट के पास है, उसके बाद फिर आपको पता है कि वो 3 महीने वो हो जाते हैं, तो साल एक इलेक्शन को रह गया है, तो ऐसा ही। तो अब मुझे एक बात बताएं, तो फिर पीपल्स पार्टी क्यों चाहेगी कि वो नहीं देखना चाहेगी कि अगले इंतखाबात जो कि हों और उसके बाद वो अपनी हुकूमत बनाए जीबी में भी और आजाद कश्मीर में? दिस इज द अभी इशू ये है कि आजाद कश्मीर के अंदर एक बोरान पैदा हो गया, जो समझने की बात है। उस बोरान में से उस स्टेट को लोगों को निकालने वाले किसी ने तो अपने कंधा पेश करना है, वहां पे गवर्नमेंट फिलअप होगी। ये जो गवर्नमेंट है ये फिलअप होगी, ठीक है, इसकी कोई प्रेजेंस मौजूद नहीं है। आपका क्या ख्याल है कि ये मतलब वफाक की अशीर बात और एस्टेब्लिशमेंट की अशीर बात हासिल होगी पीपल्स पार्टी को, तो वो हुकूमत बनाएंगे अभी उसके बगैर को हटाकर? उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। आपको पता है कि मतलब उसके बगैर ये पॉसिबल ही नहीं है, और इसमें ये तीनों फरीक ऑन बोर्ड होंगे, पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट की टॉप टियर। सही, अभी आप मुझे बताएं कि प्रोबेबल्स कौन से हो सकते हैं अगर पीपल्स पार्टी के? सर 2 से 3 लोग थे जिनमें बहुत ज्यादा मुकाबला है। एक है याकूब साहब, सरदार याकूब, रावलाकोट से पीपल्स पार्टी में पहले रह चुके हैं, ठीक है, सदर भी रहे हुए, वज़ीर आज़म भी रहे हुए। एक चौधरी यासीन साहब हैं, पीपल्स पार्टी की जो तंजीम है आजाद कश्मीर की उसके सदर हैं, और फिर जो लतीफ अकबर साहब हैं जो मौजूदा असेंबली में स्पीकर हैं। तो इन तीनों के दरमियान बहुत मुकाबला था। मुकाबला आहिस्ता आहिस्ता नैरो होता जा रहा है। याकूब साहब इसमें से निकल गए हैं। अच्छा, यासीन साहब और लतीफ अकबर साहब का मुकाबला है। कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो दोनों उम्मीदवार पीपल्स पार्टी के, लेकिन सीनियर मोस्ट जो है वो लतीफ अकबर साहब है। अच्छा, लतीफ अकबर सीनियर है। नाम ज्यादा चौधरी यासीन का लॉबिंग है। यासीन साहब पार्टी के सदर हैं। जहां पे भी कोई पीपल्स पार्टी का मतलब अदर देन आजाद कश्मीर भी अगर कोई होता था तो चौधरी यासीन पार्टी के सदर है ना, प्रेजेंस है पार्टी के सदर है। लेकिन जो लतीफ अकबर है, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, आजाद कश्मीर के कुछ जो एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि इस क्यास से, इस क्राइसिस से जो बंदा आजाद कश्मीर को निकाल सकता है कम टाइम में, वो लतीफ अकबर है। तो अभी मुझे एक बात बताइए, ये जो 12 मुहाजिर होंगे वो तो इस्तीफे दे चुके हैं, तो वो तो अब वोट नहीं करेंगे ना? वो वोट कर सकते हैं, एमएलए तो वो है ना, वो वजारतों से गए, वजारतों से इस्तीफे दे दिया, लेकिन 4 में अभी तक जो है तो वजारतें हो गए ना, जिनके बाद आपने कहा कि अनवारुल हक ने बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं माने ना। लेकिन बात यह है कि वो अब क्योंकि जो एग्रीमेंट हुआ था जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ, उन्होंने उसमें ये हुआ था कि जी ये चलें अभी मेंबर तो रहेंगे लेकिन वोट नहीं कर सकेंगे प्राइम मिनिस्टर के। अब हुआ ही है, उस पर ये हुआ है कि एक फर्दर कमेटी बनानी है। आज उसकी एक डिस्कशन थी, उसके ऊपर आज एक मीटिंग हुई है बड़ी हाई लेवल की। एक कमेटी बन गई है, उस कमेटी ने आगे इस मुहाजिरीन की नशिस्तों का जो मामला है इसको देखना है, 3 तरह से देखना है। अच्छा। क्या ये तमाम की तमाम खत्म करनी है, ठीक है, क्या इनकी तादाद कम करनी है, क्या इनका रोल लिमिटेड करना है, क्या करना है इसको। सही है, यानी कि नंबर यही रह जाए लेकिन ये वोट ना कर सके। जो अभी हुआ है, एक तो उनकी वजारतें चली गई उनसे, ठीक है, दूसरा वो उनके फंड्स बंद कर दिए गए, ठीक है, तीसरा अब उनके पास कोई पर्क्स प्रिविलेजेस नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, सब कुछ वापस हो गया। ठीक, ये हो गया। फ्यूचर में क्या करना है ये अभी डिसाइड होना है, वो एक कमेटी ने करना है। लेकिन उनकी जो जॉइंट एक्शन कमेटी की डिमांड ये को खत्म किया नहीं कि उनके मुताबिक ही होगा, आपको क्या लगता है? सर जो कमेटी बन गई है मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इसके ऊपर कुछ लचक दिखाई जाए कमेटी की तरफ से, कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए।
they don't want कि इसको बिल्कुल खत्म किया हाँ नहीं वो तो खत्म नहीं करना उसकी चाहते। एक स्ट्रैटेजिक उसकी एक सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस है और स्ट्रैटेजिक डेप्थ भी है, उसमें रीजन भी है कि पाकिस्तान का क्लेम बनता है ना, हिस्टोरिक उसका एक लिंक है बिल्कुल। तो वो ये है कि चलिए ठीक है कि उनकी इलेक्ट हो जाए वहां से, जो हमने पहले भी एक दफा बात की थी कि इलेक्ट हो, लेकिन उनके मतलब ना उनको फंड्स मिले क्योंकि वो आजाद कश्मीर में नहीं लगे, ऐसे ही। और दूसरा ये कि ना उनके पास कोई पोर्टफोलियो, ना मतलब क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है ऐसे ही। अब आप आखिरी बात छोटी सी करेंगे उसके बाद, नून लीग के पास ऑप्शंस जो हैं वो आपको क्या लगता है कि अगर पीपल्स पार्टी अपना उम्मीदवार लाती है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, तो नून लीग मतलब सिर्फ सपोर्ट ही करेगी या उनको भी नजर आएगा कि अगर आइंदा के इंतखाबात के बाद हुकूमत नून लीग यहाँ पे फंस गई है, पहले इन्होंने जज्बातियत में आके ऐलान कर दिया कि हम इस गवर्नमेंट से अलग हो रहे हैं, और इन्होंने ये भी कह दिया कि हम पीपल्स पार्टी को उनके उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब कल से ये बात सामने आ रही है, नून लीग जो है उसके इंटरनल गेम्स के अंदर ये बात डिस्कस हो रही है कि अगर पीपल्स पार्टी को ये 5-6 महीने दे दिए जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि पीपल्स पार्टी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर जाए, हमारे लिए हमारी इलेक्शन कैंपेन चलाना बहुत मुश्किल हो जाए। उनका एक जो है वो कंसर्न ये है, तब आज उन्होंने गवर्नमेंट से तो अलहदगी का ऐलान कर दिया, वो गवर्नमेंट में दे आर नो मोर पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट, बल्कि उनकी जो प्रेसिडेंट है शाह गुलाम कादिर साहब, उन्हें तो यहाँ तक कह दिया कि अगर जो इससे गवर्नमेंट से कोई हमारा वजीर अलग नहीं होगा तो उसके खिलाफ बड़ा सख्त पार्टी खत्म कर देंगे, ले लिया जाएगा। तो ऐसा एक दफा पहले हो चुका है। शाह साहब ने लोगों को कहा कि गवर्नमेंट से निकलो, जो वज़रा थे वो नहीं आए थे बाहर, तो अब इसलिए उनको ये जो है वो ये जारी करो। आपको क्या लगता है ये कब तक हो जाएगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, या अगर कल नंबर पीपल्स पार्टी नंबर दिखा देती है? हाँ, जो कल तक की इतलात थी वो ये था कि मतलब 72 घंटों में, यानी कि 22 तक ये इंक्लूड हो जाना था, 72 घंटे बताए जा रहे हैं, यानी कि 22 तारीख तक जो है ना ये इंक्लूड हो जाना था। अब ये आज की डिस्कशन के ऊपर डिपेंड करता है, पीपल्स पार्टी जो है वो अपना उम्मीदवार अनाउंस करती है नहीं करती, और स्ट्रेंथ दिखा सकती है नहीं दिखा सकती। आपको लग रहा है कि स्ट्रेंथ दिखा पाएगी? नंबर उनके पास पूरे हैं, नंबर ऊपर से गेम चेंज हो जाए। तो सदर का क्या हाल है? बस सदर साहब बीमार है, सदर साहब रहेंगे, और उनका जो ग्रुप है वो पीपल्स पार्टी के साथ 2 राब्ते कर चुका है, 2 बार उनकी पीपल्स पार्टी की टॉप टियर के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी हुई है, उन्होंने गारंटी दे दी हुई है सर। चूंकि आगे ये देखने कि आगे अगली बिसात, एग्जैक्टली अगली बिसात इसमें तो जीबी में भी कोई रोल मिलेगा? जी, पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि हम जीबी में भी और आजाद कश्मीर में रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद, होपफुली थैंक यू, जब भी बड़ी डेवलपमेंट होगी फिर आपको तंग करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।